बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किताबुल अदाब और इखलाक आपके साथ शेयर कर रहे हैं टॉपिक, इसमें बहिश्ती सेवर में, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मालूमाती हैं, और ये बातें ऐसी हैं आदाब और अदब की कि आपको अपने बच्चों को शुरू से पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो और वो एक अच्छे इंसान बन सकें। अब हम आ गए हैं मजलिस में बैठने के आदाब की तरफ। किसी को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ बैठना बहुत बुरी बात है। वहाँ खुद ना बैठो, उनको बैठे रहने दीजिए। कोई शख्स मजलिस से उठकर चला गया और कराइन से मालूम हुआ कि वो वापस आएगा, तो ऐसी हालत में उसकी जगह किसी और को नहीं बैठना चाहिए, वो जगह उसी का हक है। यहाँ तो आजकल वो हालात है कि मजलिस में अगर बैठने की अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं मिल रही होती है और आप कहीं और बैठे हैं, कोई अच्छी जगह बैठा हुआ इत्मीनान से, तो आपकी कोशिश होती है कि जैसे कोई उठ के जाए मैं फुदक के उचक के वहाँ पर बैठ जाऊँ जल्दी से जाके, और भले ये गुमान हो कि अभी वो किसी काम से गया है, किसी हाजत से गया है और अभी वापस आएगा, तो तब भी फ़ौरन इस कोशिश में रहते हैं। ये बात बहुत अदब के ख़िलाफ़ है। आपको जहाँ जगह मिले वहीं बैठना चाहिए। अगर दो आदमी क़स्दन मजलिस में अकेले बैठे हों तो इनकी इजाज़त के बगैर इनके दरमियान बैठना मना है। अलबत्ता वो अगर इजाज़त दें तो कोई हरज नहीं, बैठ सकते हैं। हो सकता है उनकी अपनी कोई प्राइवेसी की बात हो, कोई वो शेयर कर रहे हो अपनी बात, अब आप तीसरे उसके बीच में कूद जाएं जाके, फिर वो अपनी बात भी रोक दें और आपके साथ वो शेयर करना नहीं चाहते, तो आप उनकी टो में उनके बीच में ना बैठें, बुरी बात है। जो शख्स मिलने आए इसको देखकर ज़रा अपनी जगह से खिसक जाओ, जिससे वो ये समझे कि उसने मेरी कदर की है और मुझे जगह देने की कोशिश की है। मजलिस में नुमायां होकर बैठने की कोशिश ना करो। जहाँ जगह मैसर हो आम लोगों की तरह बैठ जाएं। ज़्यादा आपको बादशाह सलामत बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको मजलिस में जहाँ जगह मिले वहीं बैठने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा है बाज़ लोगों की के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। अगर वो महफिल में आ जाएं तो पहले तो अंदर आके दाखिल होकर पहले कुछ देर खड़े होकर पूरी महफिल का जायज़ा लेते हैं कि किधर जाना चाहिए, फिर इस उसमें होते हैं कि कोई हमें प्राइवेटली इंडिविजुअली जो है वो हमें अहमियत दे और हमारे पास आए, फिर हमें लेके जाए और हमें बेहतरीन और अच्छी जगह पर सबसे आगे बिठाए। तो इस किस्म की ज़रा कोशिशों से बाज रहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ होता है। अगर आप आ गए हैं, आपको जिधर जगह नज़र आ रही है वहाँ इत्मीनान से बैठ जाइए। बेशक बाद में वो आपको खुद आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, जहाँ बिठाना चाहें, लेकिन आप पहले बैठ जाइए और सुकून का सांस ले लीजिए। मजलिस में नुमायां होकर बैठने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जानी है। जब छींक आए तो मुंह पर कपड़ा या हाथ रख लो और पस्त आवाज से चीखो। ये नहीं कि खुला डुला जैसे घरों में चीखे मारते फिरते आछू आछू करके एक घर में चीखे तो दूसरे घर में आवाज जा रही होती है। तो महफिल में जरा इसका ख्याल रखें और आवाज को हल्की करके छींके। जमाई को जहाँ तक हो सके रोक लो। अगर नहीं रोक सकते तो मुंह पे हाथ या कपड़ा रख ले। बहुत जोर से मत हंसो। नाक मुंह चढ़ाकर तकब्बुर के साथ ना बैठो। मौके की कोई बात हो तो बोलने में भी कोई हरज नहीं, अलबत्ता गुनाह की बात मत करो। मजलिस में बिला ज़रूरत पाँव मत फैलाओ। ज़बान की हिफाजत में आपने क्या करना है कि सोचे समझे बगैर कोई बात ज़बान से नहीं निकालें। जब सोच कर यकीन हो जाए कि ये बात किसी तरह बुरी नहीं, तब बोलें, क्योंकि ज़बान से निकली दफ़ा एक बात निकल गई तो तीर कमान से जैसे निकल गया वापस पलट के नहीं आता, इसी तरह बात भी निकल जाती है। किसी को बेईमान कहना या यूं कहना कि फलां पर अल्लाह की मार हो, अल्लाह की फिटकार हो, अल्लाह का गज़ब पड़े, दोज़ख नसीब हो, चाहे आदमी को कहे या जानवर को, ये सब गुनाह है। जिसको कहा गया अगर वो ऐसा ना हुआ तो ये सब फिटकार लौटकर इस कहने वाले पर पड़ती हैं। अगर तुम्हें कोई नामुनासिब बात कह भी दे तो बदले में इतना ही कह सकते हैं कि जितना इसने कहा। अगर ज़रा भी ज़्यादा कहा तो तुम गुनहगार हो जाओगे। दोगली बात यानी एक के सामने कोई बात इसके मतलब की और दूसरे के सामने इसके मतलब की बात मत करो। एक ही बात कीजिए। हमेशा एक बात पे ये बिल्कुल जो है ना खड़े रहें, डटे रहें, एक बात करें। दोगली बातें दो तरह की, ऐसी बात भी ना करें जिसके मायने दो निकलते हों। कोई भी ऐसे मायने खेज नहीं करें बात जिसमें गुमान हो ज़्यादा मायने निकलने का। चुगलखोरी हरगिज़ ना करें और किसी की चुगली भी ना सुने। झूठ हरगिज़ नहीं बोलना है, झूठ से बचना है, बुरी बात है। खुशामद से किसी की मुंह पर तारीफ मत करो और पीठ पीछे भी हद से ज़्यादा तारीफ मत करो। बहुत सारे लोग में आदत होती है खुशामद करने की, तो इस तरह की आपको खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऐसी तारीफ़ कीजिए कि पीठ पीछे भी उनकी तारीफ़ कीजिए।
کسی کی غیبت ہرگز نہ کرو جس کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو یہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں تو بہتان ہے، اگر اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور اس میں تو زیادہ گناہ ہے، کسی کی غیبت تو کریں، بہتان لگانا تو بہت بری بات ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی۔ کسی سے بحث اور تکرار مت کرو اور اپنی بات پر اصرار بھی مت کرو، بات جہاں تک ہو جائے کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اتنی بحث اور تکرار نہیں کریں اور اپنی بات پہ ہی جو ہے نا بالکل اڑیل ٹٹوؤں کی طرح بہت سارے لوگ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں نا، چاہے وہ بات غلط ہی ہو، اس کو کوئی صحیح مان نہ رہا ہو لیکن پھر بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نا نہیں یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح کی کوشش میں رہتے ہیں۔ تو اپنی بات پہ جو ہے آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بات صحیح ہوگی تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی اور اگر غلط ہوگی تو ظاہر ہے وہ بحث کا شکار ہی رہے گی۔ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق چلی جاتی ہے۔ جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اس سے معافی نہ کر سکو تو اس ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کرو، امید ہے قیامت میں معاف کر دے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو کسی سے بھی، ایسا مذاق مت کرو جس سے وہ دوسرا ذلیل ہو جائے۔ اپنی کسی چیز یا کسی خوبی پر بڑائی مت جتلاؤ، سنی سنائی باتیں مت کیا کرو کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں۔ سنی ہوئی باتوں پہ دیکھیں آپ نے تو سامنے سے سنی نہیں کہ انہوں نے کیا بولا، آپ کو کسی نے کوئی بات بتا دی آپ نے یقین کر لیا، تو ایسی باتوں پہ یقین نہ کیجیے اور پہلے اپنی خود سے ان کی منہ زبانی بات سنیں تو آگے بڑھائیے، ورنہ کوشش کریں کہ چپ ہی ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں اور گناہ سے بچ جائیں۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، البتہ اگر ماننے کی امید بالکل نہ ہو تو اندیشہ ہو کہ تکلیف پہنچائے گا تو خاموشی جائز ہے، مگر دل سے بری بات کو برا سمجھو اور کسی ضرورت کے بغیر ایسے لوگوں سے مل جول مت رکھو۔ تو کوشش کریں کہ ان سب باتوں سے بچیں اور پھر دوسری یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے یہ آپ کی اچھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ ساری کوالٹیز گڈ کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی میں جانے انجانے ہم روزمرہ کی لائف میں بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے ہم گناہ گار مرتکب ہوتے ہیں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کوئی بھی بات کریں کچھ بھی کہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، دل بڑا نازک ہوتا ہے، سامنے والی کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا خیال رکھیں، وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو تیر کی طرح ان کے دل میں چبھ جائے، کیونکہ نکلی ہوئی بات جو ہے وہ تو کبھی نہ کبھی یہ کہ بھول جائے گا انسان، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ نے کہا ہوتا ہے وہ دراڑ ہمیشہ کے لیے دل میں پڑی رہ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور جہاں تک مجلس کے آداب میں ان کا بھی احتیاط کریں، خیال رکھیے، اور یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے، مجلس کے آداب ہو گئے، زبان کی حفاظت ہو گئی، یہ سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیے، ان کی بہت اچھی پرورش کیجیے اور اس سے ریلیٹڈ ان کی نالج میں بہت اضافہ کیجیے، تاکہ بچپن سے جب ان کے دماغ میں ایسی باتیں فیڈ کی جاتی ہیں، ان کو ہر اچھی چیز کے بارے میں اپنے دین سے متعلق بتایا جاتا ہے تو بڑے ہو کر وہ ایک بہت اچھے انسان بنتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آگے کی ویڈیوز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، بہت اچھے ٹاپکس ہیں، تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور وہ ٹاپکس لے کر آئیں گے، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، جب تک سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔